अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हसन और हुसैन है फूल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह के दिन से आप खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत और उनकी करामतें, उनकी क़नाअत और उनकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातें आपने समाअत की हैं। कल भी मैं आपसे कहा था, आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि मुसलमानों की तो इम्तियाज़ है कि हम अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ देखकर अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पूरी ज़िंदगी आप पढ़ लें तो आपको मालूम होगा कि सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी ज़िंदगी के सुबह शाम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, अपने घर की खिदमत करना और सारे घर का काम करने के बावजूद सारी रातों में उठकर इबादत करना, ये खातून जन्नत का तुरा इम्तियाज़ था, ये उनकी खुसूसियत थी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। अगर खातून जन्नत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कुदे पर आती हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं और उनके माथे को बहुत चूमते हैं। इसी तरह जब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार के घर में सरकार के घर फ़ातिमा के घर में सरकार जाते हैं तो सैयदा खातून जन्नत भी आपके लिए ताज़ीम करती हैं और एहतराम करती हैं। इसी रूहानी रिश्ता था, ख़ासी मोहब्बत थी। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे अहले ख़ानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे ज़्यादा जो मुझसे मोहब्बत करती है वो फ़ातिमा ज़हरा है, और मेरे विसाल के बाद सबसे पहले जो मुझसे मिलने वाली हैं वो सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। आपकी ज़िंदगी देखिए, एक मरतबा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक आराबी आए, इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। वो आए, कलिमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। जैसे ही आए उसके बाद उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद की जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से उनकी मदद कराते हैं। जब उनको गले की ज़रूरत हुई, उनके लिए अनाज की ज़रूरत हुई, खाने पीने की ज़रूरत हुई, तो सैयदना बिलाल से फरमाते हैं, इसको लेकर मदीने में सहाबाए किराम के घर पे जाओ, खाने पीने का इंतज़ाम करो। चुनाचे वो लेकर बहुत सारे घरों पे गए। आखिर में सैयदतुना खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आए। आने के बाद वहाँ सवाल किया, ऐ खातून जन्नत, एक मेहमान लेके आया हूँ, सब जगह गए थे, हम कहीं भी हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही है, सब के घरों में फाके हैं, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो सैयदा खातून जन्नत भी कहती हैं, हमारे यहाँ भी कई दिन हुए हैं फाके से गुज़र रहे हैं, भूख और प्यास से
हम भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मेहमान आए हैं तो आए, हम उनको खाली नहीं भेजेंगे। चुनाचे आप अपने घर की एक चीज़ दे के फरमाते हैं, जाओ इसे फलां यहूदी के पास इसे गिरवी रखो, ग्रहण गिरवी रखो, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे आप इनकी मदद कर देना। जो नए मुसलमान हुए हैं इनकी हाजत पूरी करना। चुनाचे वो सहाबी सैयदा की वो अजीम चीज़ को लेकर उस यहूदी के पास गए। यहूदी कहता है किसकी चादर है? वो कहते हैं ये फ़ातिमा बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पाक है, क्योंकि उनके पास उनके दरवाज़े में एक साइल आए हैं। साइल की हाजत पूरी करने के लिए खातून जन्नत के पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अपने घर की ये कीमती चीज़ आपके पास गिरवी रखने के लिए भेजी हैं। तो वो यहूदी इस कदर मुतासिर होता है खातून जन्नत के किरदार से, उनके अखलाक से इतना खुश होता है, वो कहता है ये चीज़ उनको वापस कर देना। बहुत सारा अनाज देकर, गल्ला देकर उनको रुखसत करता है। जब घर में पहुँचे तो सारा अनाज जो भी वो यहूदी ने दिया था, वो यहूदी का सारा अनाज आप खातून जन्नत क्या करती हैं, आने वाले साइल को वो अता फरमाते हैं और ख़ुद उसी तरह फाक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए, दुनिया में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हमें आखिरत में सवाब मिले। ख़ासकर आजकल मुसलमानों में बहुत सारे हमारे दोस्तों अहबाब शिकायत करते हैं, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मुझे तकलीफ़ क्यों आती है, मैं रोज़ा रखता हूँ मुझे तकलीफ़ क्यों आती है, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ मुझे तकलीफ़ क्यों आती है। ये सवाल होते हैं। हमारे घर में कोई कम ऐसा वैसा नहीं होता है। हम शरीयत पर सख्ती से चलते हैं, पाबंदी से चलते हैं, नमाज के पाबंद हैं, इसके बावजूद हमें तकलीफ़ क्यों आती है। तो आज हमें सैयदा खातून जन्नत की ज़िंदगी से ये पता चला, ये हमें ये दरस मिल रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने नेक बंदों को दुनिया में इब्तिला और आजमाइश में गिरफ़्तार करता है, उनका इम्तिहान लेता है, ताकि देखें कि मुश्किल के वक्त में हमारे ज़ुबानों से क्या निकलता है। मुश्किल के वक्त में हमारी ज़ुबानों से क्या शिकायत निकलते हैं। मेरे पास चंद साल पहले एक आदमी आके कहा, हज़रत मैं खाने पीने में बहुत एहतियात करता हूँ, सुबह जल्दी भी उठता हूँ, सारे का जो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए जिन जिन बातों की ज़रूरत है वो सारे काम मैं करता हूँ। अब मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे हार्ट ब्लॉक हो गया है, दिल की रगें वो बंद हो चुकी हैं, लिहाजा अब मुझे माअज़ल्लाह खुदा पे भरोसा नहीं है। इतनी मैं परहेज़ करने के बावजूद, इतना मैं एहतियात करने के बावजूद फिर भी मेरा हार्ट की रगें ब्लॉक हो जाती हैं, अब मुझे उस पर भरोसा नहीं। अल्लाह बिल्लाह, ऐसे हम बातें भी आज हमारी ज़ुबानों से निकल जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ़ इसलिए आती है ताकि मुसलमान की जो अगली ज़िंदगी है, मुसलमान की जो बाद वफ़ात की जो ज़िंदगी है, वहाँ मुसलमानों को सुकून मिले, कब्र में उसे सवाब से माला माल किया जाए, महशर में उसे गर्मी से बचाया जाए, जन्नतुल फिरदौस में उसे आला से आला मुकाम दिया जाए। इसलिए दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ता है। इसलिए आज हमारे घर में भी कोई बीमार होगा, कोई भूखा होगा, कोई बेरोज़गार होगा, ये सब हमारी आजमाइश के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सब्र करने की तौफीक और सलाहियत अता फ़रमाए। किस तरह आजमाइश होती है ज़रा अंदाज़ा लगाइए। सैयदतुना खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़े की नीयत कर लेती हैं, रोज़े की नीयत कर लेती हैं, तो जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, मुख्तसर आटे से 4 रोटियां पकाती हैं, एक आपने अपने सरताज अली इब्न अबी तालिब के पास और 2 हसनैन करमैन के पास, एक अपने पास रख लेते हैं। इफ्तारी से थोड़ी देर पहले दरवाज़े के पास एक साइल आते हैं, आके आवाज़ देते हैं, मैं साइल हूँ, मैं मांगने वाला हूँ, भूख से परेशान हूँ, मुझे खिलाओ। तो तमाम ये
پکی ہوئی ساری روٹیاں سائل کو دے دیتے ہیں، صرف پانی پی کر افطاری کرتے ہیں۔ دوسرے دن پانی پی کر روزہ رکھا، پھر روزہ رکھے، افطاری کے وقت میں تھوڑا سا آٹا تھا، پھر وہی 2-4 روٹیاں بنا لیتے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر اذان سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آئے، دروازہ ٹھک ٹھکاتے ہیں، دروازہ کھولا گیا تو کہتے ہیں میں ایک قیدی ہوں، مجھے کھلاؤ۔ تو یہ بھی روٹیاں اٹھاتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، خود پانی پی کر، حسنین کرمین بھی، مولا علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی پانی پی کر افطاری کر لیتے ہیں۔ تیسرا روزہ ہے، سحری سے افطاری ہوئی ہے، پانی سے سحری ہوئی ہے، پانی سے افطاری ہوئی ہے، اور تیسرا دن ہے، تھوڑے سے آٹے سے روٹیاں تیار کی گئی ہیں۔ پھر وہی سائل آتے ہیں، آ کے آواز دیتے ہیں میں مشکل میں ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میری مدد کرو، میری بھوک کا خیال کرو۔ چنانچہ یہ روٹیاں بھی دے کر ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کا یہ عمل، یہ کام اتنا پسند آتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آتے ہیں، سرکار کے گھر والے ایسے ہیں، اللہ کی محبت میں اسیر کو، مسکین کو اور یتیم کو خود بھوکے رہ کر وہ کھلاتے ہیں۔ بڑی کیا شان ہے محمد کے گھرانے کے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہمارے گھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل ہے، ایک چراغ ہے۔ آج بھی ہمارے گھر کی خواتین خاتون جنت کی سیرت پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کے باغ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آئیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں ایسے عورتوں کو دیکھا جن کے بالوں سے ان کے پاؤں کو باندھا گیا تھا، بڑے دردناک عذاب میں وہ گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں، کون سا یہ گناہ کرتی تھی کہ اس قدر سختی کے ساتھ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اتنے بڑے عذاب میں یہ گرفتار ہیں، سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل کہتے ہیں، یہ وہ عورتیں ایسی ہیں جو غیر محرموں کے سامنے اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی، ان کے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ آج ہمارے کرناٹک میں یہ بات عام ہو گئی ہے، چہرہ تو چھپا لیتی ہیں، عورتیں اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی ہیں۔ عورتوں کے بال بھی یہ ستر عورت میں داخل ہیں، چھپانے میں داخل ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہماری گھر کی خواتین کو چاہیے کہ اس پردے کا اہتمام کریں تاکہ آنے والے بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اپنی سہیلی سے کہتے، اسماء بنت عمیس سے کہتی ہیں، بڑا عجیب ماجرا ہے، دیکھو انتقال ہوتے ہیں، انتقال ہونے کے بعد آج کل جو جنازہ لے جانے جو سسٹم ہے، پہلے کیا کریں، کپڑا ایک چھوٹا سا جھولے کی طرح ہوتا تھا، کندھا دینے کا انتظام اس میں ہوتا ہے، اوپر سے کپڑا اڑا کے میت کو لے جاتے ہیں، جنازے کو لے جایا جاتا تھا۔ خاتون جنت ہمیشہ خدشہ تھا، آج تک کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میری میت پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ تو فرماتی ہیں، اے اسما کیسے ہوگا؟ حضرت اسماء بنت عمیس یہ مشورہ دیتی، میں نے دیکھا ہے فلاں گاؤں والے، فلاں شہر والے اس طرح دفناتے ہیں، جنازہ تیار کیے ہیں، وہ کمان کی طرح کھجور کی رسیوں کو، کھجور کے لکڑیوں سے وہ کمان کی پنجرے کی طرح وہ اس کے اوپر جنازے پر بنا لیتے ہیں، اس سے میت دکھائی نہیں دیتی ہے، جسم دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس طرح کا بنا کے سیدہ خاتون جنت کو دکھایا گیا تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے، اللہ میرے جسم پر، میرے انتقال کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ چنانچہ فرماتی ہیں، اے مولا کائنات، اے علی ابن ابی طالب، میری نماز، مجھے دفنانے کے لیے رات کا وقت انتخاب کرنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتی ہیں، رات میں دفن کریں گے تو سارے اہل مدینہ سو کے رہیں گے، کسی غیر محرم کی نگاہ جو ہے ہمارے جنازے پہ نہیں پڑے گی، اس لیے ہمیں رات میں دفن کرنا ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی زندگی
हर दिन अगर बयान करें तो लंबे वक्त उसके लिए दरकार है, बहुत लंबा टाइम उसके लिए हमें चाहिए। इंशाअल्लाह और मौका मिलेगा तो मैं आपको खातून जन्नत की सीरत तैयबा से आपको आगाह करता हूँ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातून जन्नत की ज़िंदगी, कल आपने थोड़ी देर कन्नड़ में समाअत की थी, सुना था। आज भी आपकी दिलजोई के लिए, आपको खुश करने के लिए 1-2-4 मिनट में आपके कन्नड़ में इंशाअल्लाह मैं लेता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾತಿಮನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ನರಕದಿಂದ बचाव ಮಾಡ್ತಾನಂತ। फातिमा को और फातिमा को चाहने वाले जितने लोग हैं अल्लाह उन सबको जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अल्लाह हम सबको खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने, उनके अहल अयाल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया मात्र अल्लाह ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಈದ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ 20 ರಮದಾನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೋಗ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಇರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿರೋದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು। ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಸಯ್ಯದತುನಾ ಫಾತಿಮಾ ಝಹರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವಫಾತ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನಾಜಾ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ನನ್ನ ಜನಾಜಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ ಜನ್ನತ್ ಅವರು ವಸಿಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಹದೀಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿರಾತಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಲಕ್ ಏಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೇನು, ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ ಜನ್ನತ್ ಅವರ ಸವಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ 70,000 ಹೂರು ಆಯ್ನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಬಿಯಾಗಳು, ಸ್ವಾಲಿಹೀನ್ಗಳು, ಸ್ವಾಬಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ। ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣು ನೋಡದೆ ಕಣ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ। ये खातून जन्नत की सवारी जब पुल सिरात के पास आती है तो मुनादी ऐलान करता है, खातून जन्नत की सवारी आ रही है, इसलिए ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचे करो, अपनी निगाहों को नीचे करो। तो सैयदा खातून जन्नत 70,000 हूरों के साथ बिजली की तरह सिरात को वो पार करती हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ। ಸಯ್ಯಿದನ ಅಮೀರುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅವರ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಆಗ 1-2-3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ವಾ, ನೀವು ಅಮೀರುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿ ಅಮೀರುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಮಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಗಳು ಬಂದು ತಂದೆ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಯ್ಯಿದ್ನ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರ ಖಜಾಂಚಿ ಟ್ರೆಜರರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಖಜಾಂಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಹಜರತ್ರವರೇ, ಅಮೀರುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ 1 ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಹಯಾತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಯ್ಯಿದ್ನ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಖಜಾಂಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಜಾಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಖೈರಾ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜ್ರ ನೀಡಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ವಸಿಯತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಗಳೇ, ಈದ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಾಹನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ರಿದಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯತೀಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಳೇ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಯ್ಯಿದ್ನಾ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ನಸೀಹತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಸುನ್ನತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಆ 1-2 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆರೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡವರಿರ್ಬೋದು, ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹದೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಹರೀರಿನ ಒಂದು ರೇಷಮಿನ ಒಂದು ಜೋಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೊಡೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ದಿನ ತನಕ ಮಲಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಫಿರತಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಇಡೀ ಅವರ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರುವಾಗ 4 ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಹಸನಿಗೆ, 1 ಹುಸೈನಿಗೆ, 1 ಅಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಾತಿಮಗೆ. ಹಸನ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಹುಸೈನ್ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಯಿತು, ಅಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ದ ತಟ ಯಾರು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ದಿನದಿಂದ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 ದಿನದಿಂದ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಫಾತಿಮತು ಝಹರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 1 ರೊಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಆ ಬಡವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹಸನ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಉಮ್ಮ, ನೀವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸಯ್ಯದತನ ಫಾತಿಮತು ಝಹರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 1 ದಿನದಿಂದ ಹಸುವಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಿರುವ ಆ ಬಡವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು 2 ದಿನದಿಂದ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಆಸೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಅವನ ಹಸಿವು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಾತಿಮರವರ ದುವಾ ಏನು, ಯತೀಮಗಳಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲೇ दुआ मारो यावागलू दुआ मारते इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको हम सबको खातून जन्नत की सीरत पर, उनके अखलाक पर हम सबको चलने की तौफीक अता फ़रमाए. ज़मीनी आसमानी बलाओं से, ख़ास कर इस कोरोना से, गल्फ़ में, जीएसएस में, सऊदी में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, दुबई वगैरह में बहुत सारे हमारे बच्चों को पॉजिटिव आया है. वो सब दुआ की वसीयत की है. अल्लाह ताला हमारे हर बच्चे को इस मूज़ी बीमारी से, कोरोना से हमारे बच्चों को शिफा अता फ़रमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.